गाड़ी रे ओनरशिप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस गाड़ी रो पॉलिसिंग आ गाड़ी रे 1 ईयर पे सर्विसिंग जोटा माने मोबिल हे गला एसी फिल्टर एयर फिल्टर सेटा में चेंज करके जो दिन डिलीवरी होची सेही दिन में कस्टमर को आगे 70-80 धरी चलंतु 1 लाख धरी चलंतु 1 लाख भितर देले गाड़ी रो प्राइस अछि 4 लाख 70 आसिले अल्प किछि नेगोशिएशन एटा सनरूफ रहउची कंपनी फिटेड सनरूफ 2018 रजिस्ट्रेशन टॉप मॉडल एसएक्स ऑप्शनल 1.6 एसएक्स ऑप्शनल ये गाड़ी आसुन माने ना ये बहुत रेयर गाड़ी गाड़ी भेंटिलेटेड सीट गाड़ी आईटन सनरूफ गाड़ी आपन जदि दरकार अछि से भी पाई जिवे आपन एलएन मोटर पाई जिवे 2021 ना 2021 शोरूम रे जो जेकोनसी गाड़ी नियंतु 1 ईयर पई गाड़ी रो इंजन आ गियर बॉक्स ऊपर वर्ष वारंटी हम मेंशन करके दोछु। नमस्कार जय जगन्नाथ प्रशांत कुमार ओडिशा टॉप गार्ड नया वीडियो आपको बहुत बहुत स्वागत। मुझे पहुंच जाइए एलएन मोटर आ एलएन मोटर देखिए आज बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखिए मैंने कलेक्शन देखते ये मुंड से मुंड पूरा बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अच्छी जोटा कि आप डिमता वागनर टिगर पुणी बालेनर स्विफ्ट अच्छी भरना भी सन्नुवाला भरना भी अच्छी सीआज अच्छी मैंने बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखा पाए। तापर जेहेतु 2026 आम चैनल फास्ट वीडियो केमती कौन प्राइस रोचे सब डिटेल आ सब इनफर्मेशन देवे आनियस भाई देवे। भाई नमस्कार। भाई नमस्कार भाई भल अच्छा भल अच्छे आपन केमते अछन हम बहुत भल अच्छी आ कलेक्शन आज भीर माने कौन आज देवे कलेक्शन आज कलेक्शन भाई छोट रु बड़ जाए सब बजेट फ्रेंडली गाड़ी हम पाखे रोची आ गाड़ी फास्ट ओनर गाड़ी सब आ गाड़ी बछा बछा गाड़ी बछा बछा माने आज कलेक्शन केते कोन देखिया पाखा की कलेक्शन हमर ई वागनर टू स्टार्ट होची वागनर टू स्टार्ट करिया चलन वागनर स्टार्ट करिया पर फास्ट कहि दंतु जने के आसले केमति मासे बाटराटे कहि दंतु बाटटा हमर होची लिंक रोड समस्त जानि चंती खपुरिया लिंक रोड खपुरिया रु सीधा आसबे नुआपड़ा होची हम लोकेशन नुआपड़ा बालीसई लिंक रोड ठीक 1.5 किलोमीटर होची हम डिस्टेंस शोरूम रो डिस्टेंस विजिट करि परिबे जदी बाट पाहु नांती फोन करंतु इजी रूट अछि कहि दबा माने भाई तो लोकेशन कहि देले जदी आपण जानि परिबेन जो डिस्प्ले जो नंबर अछि आपण कांटेक्ट करके शोरूम को आसी परिबे ताले बजट भलो रहइबो तो बजट फ्रेंडली सब माने फिक्स रखिबे ना नेगोशिएट बुझिबे तापर हम पाको आसीबे डिटेल आपण गाड़ी रेट आ गाड़ी कंडीशन जानि परिबे माने रेट आ कंडीशन पूरा ओके किछ कहया पडिबो ना ठीक अछि लेट न करे फास्ट देख दो फास्ट गोटे वागनर होचे एटा को ईयर होचे एटा हमर 2017 डिसेंबर माने 18 भी धरि परिबे आज्ञा गाड़ी फर्स्ट ओनर गाड़ी अछि एटा गोटे जने हाईकोर्ट जज को गाड़ी आज्ञा तांको माने बदे मैडम चलाउथले गाड़ीटा गाड़ी घरे बहुत हुआ बहुत कम चलीची भी आ फर्स्ट ओनर रे अछि गाड़ी चारटा टायर देखते पूरा नुआ अछि आ गाड़ी रे फीचर भाई सेंती हे गला म्यूजिक सिस्टम लागि छी गाड़ी रे ऑटो एसी अछि गाड़ी रे आपण चाहिले जहां आपण एक्स्ट्रा भी एक्सेसरीज लगेई परिबे गाड़ी रे आ गाड़ी रो प्राइस अछि हमरो एटा 3,40,000 आसिले ऑन टेबल अल्प किछि जा नेगोशिएशन अछि माने 17 लास्ट गाड़ी 3,40,000 नेगोशिएबल पुनी नेगोशिएबल हे जो सेथिरे हमर पेपर वर्क सब फ्री माने ओनरशिपटा गाड़ी रे ओनरशिप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस गाड़ी रो पॉलिसिंग आ गाड़ी रे 1 ईयर पे सर्विसिंग जोटा माने मोबिल हे गला एसी फिल्टर एयर फिल्टर सेटा में चेंज करके जो दिन डिलीवरी होची सेही दिन में कस्टमर को आगे करके दोछु मोबिल 1 ईयर सर्विस करके दे मोबिल सब चेंज करके ठीक अछि केते 40 गाड़ी कहते गाड़ी चली 60,000 वाला चली फास्ट ओनर गाड़ी शोरूम रे सर्विस वे स्क्रैच देखो टिके टिके स्क्रैच गाड़ी रे रहउची जोटा कि हमें करिनु कस्टमर जोटा देखिबे नै काई की स्क्रैच कलर हेची हमें सेटा करिनु नेला वाल को करके दबु गाड़ी शोरूम नै काम होतला अपन शोरूम हिस्ट्री भी रिकॉर्ड पाई परिबे अपन आ जदी के फाइनेंस नेला डीपी रे केते कोन आसीबो मिनिमम टा डीपी एटा सही 70-80 धरी चलंतु 1 लाख धरी चलंतु 1 लाख भितर देले आराम से फाइनेंस हे जो तो गाड़ी पर अपडेट हेको अछि अपडेट हे पूरा खाली जो नेबे जो स्क्रैचेस अछि एटा हम करके दबु सब कुछ करके दे तापर आउट देखे दो टाटा रो एटा टियागो टाटा टियागो एटा होची टाटा टियागो 2020 रजिस्ट्रेशन अछि फास्ट ओनर गाड़ी एक्जेड प्लस रे गाड़ी टॉप मॉडल रे गाड़ी रहउची गाड़ी ऑटो फोल्ड मिरर तो आराम करे डायमंड कट अलॉय पुश बटन जो गाड़ी रे पावर विंडो पावर स्टीयरिंग ऑटो क्लाइमेट एसी कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम डिस्प्ले बैक कैमरा बैक वाइपर भी मध्य अवेलेबल अछि गाड़ी फास्ट ओनर गाड़ी रो प्राइस अछि 4,70,000 आसिले अल्प किछि नेगोशिएशन अछि 4,70,000 हां 4,70,000 कोइ 2020 लास्ट रो अछि 2020 लास्ट रो 4,70,000 अछि पुणे नेगोशिएबल अछि टॉप मॉडल टियागो पुणी टियागो आ रेड कलर अछि रेड कलर प्राय समस्त को चॉइस थाए
ଆଉ କେତେ ଚାଲିଛି ରନିଂ କେତେ କ'ଣ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି? ରନିଂ ଚାଲିଛି 50,000 କିଲୋମିଟର। 4ଟା ଟାୟାର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା। ବୋଧେ 400-500 କିଲୋମିଟର ବୋଧେ ଚାଲିଥିବ ଟାୟାର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ। ଆଉ ଷ୍ଟେପିନ୍ ଅନୟୁଜ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ପୁରା ଅଛି। ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଗାଡ଼ିର? ନାଇଁ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ମେକାନିକ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଫିଜିକାଲି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ମେକାନିକକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ମାନେ ଠିକ୍ ଭାଇ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଠିକ୍ କଥା, କାହିଁକିନା ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ମେକାନିକ ଆଣିକି ଚେକ୍ କରି ଗାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ତ କରିବ ତା ସହିତ ମେକାନିକ ଆଣିକି ଚେକ୍ କରି ଗାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। 470 ଗାଡ଼ି ପାଇଯିବେ। ଟିଆଗୋ ଗାଡ଼ି ଡିପିଟା କେତେ? ସେ ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଦେଲେ ବି ଲକ୍ଷ ହେଇଯିବ, ଭିତରେ ଦେଲେ ହେଇଯିବ, ଚାଲି ବି ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଫାଇନାନ୍ସ? ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, ସିଭିଲ୍ ଟିକେ ଭଲ ରହିଥିବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଜିଲି ଫାଇନାନ୍ସଟା ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ବି ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ, ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ? 20ର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଫାଇନାନ୍ସ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ? ଫାଇନାନ୍ସ 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ 5 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ 5 ନା? ବର୍ଷ ଯାଏଁ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ କେତେ EMI ତଥାପି ଆଭରେଜ ପଳେଇଆସିବ? ଧରି ଚାଲନ୍ତୁ, ସେମିତି ଆମେ ଆକୁରେଟ୍ କହିପାରିବୁନି, ଯେମିତି ଦଉଛୁ ଆମେ ଆଭରେଜ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ 7-8 ହଜାର 9 ହଜାର ଏଇ ଭିତରେ ଆସିବ, ମାନେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କଲେ। 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲେନୋ ଦେଖିଦେବା, ଏଇଟା କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ ରହିବ? ଏଇଟା ଆମର 2019 ଡିସେମ୍ବରର ଆଲଫା ଅଛି, ଟପ୍ ମଡେଲ। ଗାଡ଼ିରେ DRL ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ, डायमंड कट अलॉय, पुश बटन स्टार्ट, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, ऑटो क्लाइमेट एसी, तो कंपनी फिटर डिस्प्ले, बैक कैमरा, बैक वाइपर, ऑटो फोल्ड मिरर सब अवेलेबल अच्छी। टॉप मॉडल रोचे 2019 लास्ट फास्ट ओनर गाड़ी। गाड़ी मात्र चलती 60,000 भाया चली। गाड़ी प्राइस अच्छी 5,70,000। 5,70,000 कोई ईयर थी? 2019 लास्ट 19 लास्ट 5,70,000 अच्छी। बालेनोर टॉप मॉडल टॉप अल्फाटा अच्छी, अल्फाटा अल्फा। आउ सब अपडेट ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ତ, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ଚାଲିଛି କେତେ ଗାଡ଼ି? गाड़ी चली 60 ना 65,000 भाया चली, जोटा कि आप शोरूम हिस्ट्री सहित गाड़ी अच्छी 60 चलती। ठीक अच्छे। केते कोन डीपीएच गाड़ी पर? गाड़ी 1 लाख भितर देले आराम एटा भी 1 लाख भितर? 1 लाख भितर एटा सब गाड़ी 1 लाख नहीं कि आसंदो। हां, कने हमर से मिड सेगमेंट रो गाड़ी प्राय अधिकांश रखुछु, जो माने इजीली लाख टका भितर देले फाइनेंस करी नहीं परिबे। सेति पे हम कहू बड़ गाड़ी नेले अधिक डाउन पेमेंट दवा पड़िबो, कि देई परथो न देई परथो, सेति पे हम मिड सेगमेंट रो सब गाड़ी रखु। माने 1 लाख नहीं कि आसले फेरीबार नहीं नहीं निहाती गोटे जो गाड़ी चाहिए से नहीं कि जाई पे। तापर गोटे स्विफ्ट देख दो। एटा कोई ईयर अछि? एटा हमर रोची 2019, ये भी डिसेंबर 12 2019 गाड़ी फास्ट ओनर अच्छी। एटा गोटे प्रोफेसर को गाड़ी, एचओडी थिले से सर। गाड़ी प्राइवेट यूज होतला। गाड़ी चली मात्र 60 ना 65 चली। VXI ऑप्शनल गाड़ी रोची, माने कंपनी फिटेड डिस्प्ले गाड़ी रोची। एक्सेसरीज 30-40 टका गाड़ी लगी जाइए। 4टा टायर भी नुआ पड़ी, स्टेपिन अनयूज्ड अच्छी। गाड़ी रो प्राइस अच्छी 4,95,000। 4,95,000 2019 नहीं 19 डिसेंबर माने 2020 धरंतु। 2020 धरंतु। 19 डिसेंबर 2020 धरंतु। गाड़ी पाइबे पूरा टिपटॉप कंडीशन है। रेड कलर स्विफ्ट VXI ऑप्शनल नहीं? VXI ऑप्शनल पूरा अपडेट था कि ना? पूरा अपडेट। गाड़ी एक्सेसरीज देखते पूरा ओरिजिनल मारुति स्विफ्ट ओरिजिनल एक्सेसरीज सब गाड़ी लगी 30-40 हजार टका खाली एक्सेसरीज 30,000 टका। हां ठीक अच्छे। केते को चली गाटा कहले? एटा गाड़ी चली केते 65,000 ना केते चली गाड़ी मात्र 65 चलती ना? केते को डिपो लागियो? ये भी सही 1 लाख भितर 1 लाख भितर सब नहीं? हां सब केते प्राइस केते कहले? एटा 4,95,000। 4,95,000 अछि। नेगोशिएबल बोली नेगोशिएबल तापरे भी नेगोशिएबल हे जो आ भलो टे नेगोशिएट करियो तो कस्टमर आसले। हमें एक्चुअली लक्ष्य भी रखुछु, जो मन किछि कस्टमर अछन जो मन को प्रोफाइल बहुत भलो थिबो, जीरो डीपी रे भी हे जाउछि, जीरो डीपी रे भी हबो। मेन कथा प्रोफाइल स्ट्रांग रहया दरकार, प्रोफाइल और ट्रांजैक्शन टे भलो थिया रहया दरकार। जीरो डीपी रे जो गाड़ी चाहिए भी नहीं पारे, किंतु आपन को प्रोफाइल और ट्रांजैक्शन भलो थिया दरकार। नहले लक्ष टका नै के आसन जो गाड़ी चाहिए जति भी गाड़ी अछि सब तो माने बच्छा बच्छा गाड़ी रखा अछि, से सब गाड़ी जो गाड़ी चाहिए भी नहीं पारिबे ना। तापर देखिदा डिमांड गाड़ी बता आसिला भरना आसीगला, से भी सनरूफ वाला नहीं? एटा सनरूफ रहउछि, कंपनी फिटेड सनरूफ। 2018 रजिस्ट्रेशन, टॉप मॉडल, एसएक्स ऑप्शनल 1.6 एसएक्स ऑप्शनल। ये गाड़ी आसुन माने ना, एटा बहुत रेयर गाड़ी। गाड़ी रे वेंटिलेटेड सीट गाड़ी रे रहउछि। तापर ऑटो क्लाइमेट एसी, पुश बटन स्टार्ट, DRL, तापर बैक कंपनी फिटेड बैक कैमरा डिस्प्ले सब माने गाड़ी रे सब अवेलेबल अछि। स्टेपिन अनयूज्ड अछि। आ फर्स्ट ओनर रे गाड़ी रो प्राइस अछि 7,80,000। 7,80,000 18 है नहीं? 2018 रो टॉप मॉडल। टॉप मॉडल भरना पुन माने जोटा के डिमांड गाड़ी भरना गाड़ी पाइ जो। एटा डुअल पर्पस जो मन चाहछन, डुअल पर्पस एक्टिवन पेट्रोल ना डीजल रहले? पेट्रोल गाड़ी 58 ना 59,000 गाड़ी चली पूरा माने शोरूम हिस्ट्री सहित। डुअल पर्पस में गाड़ी खोजछंती, एक्टिवन करी आसन भरना ने की जानतो से भी 7,80,000 अछि पुन नेगोशिएबल नहीं? हां। आ डीपी का से लक्ष 1.5 लाख दे हे जो ना? आराम से हो, आराम से हो ना।
ଗାଡି ପା ଟିପଟପ୍ ଅଛି କିଛି ଟିପ୍ ଟପ୍ ଗାଡ଼ି ଫିଜିକାଲି ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ୍ଡିସନ ଜାଣିପାରିବେ। ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ଫିଜିକାଲି ଆସନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଫିଜିକାଲି ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗାଡି ଦେଖିବେ ଗାଡି ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖିଲେ ଇୟର ଦେଖିଲେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଲେ କିନ୍ତୁ ଗାଡିର କଣ୍ଡିସନ ଜାଣିବାକୁ ଗଲେ ଫିଜିକାଲି ଆସିବାକୁ ପଡିବ ସୋରୁମକୁ ଆସିକି ନିଜେ ଦେଖିକି ପରଚେଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିହାତି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଆଜ ଦେଖିବା ଏଇଟା କୋଉ ଇୟର ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଆମର 2017 ଡିସେମ୍ବରର ଗାଡ଼ି ରହୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ଟପ୍ ମଡେଲ ଆଲଫା ମଡେଲରେ ଗାଡ଼ି ରହୁଛି। ଗାଡ଼ିରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ ଗାଡ଼ିର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପୁଶ ବଟମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଟୋ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଏସି ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋ ପାୱାର ଷ୍ଟିୟରିଂ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଗାଡ଼ିରେ ଆକ୍ସେସରିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଅଫର ହେରିକା ଲାଗିଯାଇଛି ମ୍ୟୁଜିକ ସିଷ୍ଟମ ଗାଡ଼ିରେ ଅଫର ଲାଗିଯାଇଛି ପୁରା ସବୁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଗାଡ଼ି ମାତ୍ର ଚାଲିଛି 25,000 ମାତ୍ର 25,000 ମାତ୍ର 25,000 ଶୋରୁମ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଅଛି। ଫିଜିକାଲି ଆସନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଗାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା କୋଉ year? ଡିଜେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ମାତ୍ର 5,70,000 ଚलो 70 ଡୁଆଲ ପ୍ରପୋଜାଲ ଆପଣ କରିପାରିବେ ବଡ଼ ପ୍ରପୋଜାଲ ବି ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଭଡ଼ା ବି ନେଇପାରିବେ 2017 ଲାଷ୍ଟ 17 ଲାଷ୍ଟ ନାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ସନ ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ସନ ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ସନ ମାନେ ଯୋଉଟା ଡିଜାର ପ୍ରାଇସ୍ ଦେବେ ଭାଇ କହିଲେ ଦେବେ ସେ ବି ପୁଣି ଡୁଆଲ ପ୍ରପୋଜ ୟୁଜ କରିବାରେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜିନ ଆସିବ ନା ବାହାଘର ସିଜିନ ହଁ ବାହାଘର ସିଜିନ ଆସିଯିବ ଆସିଗଲା ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ମାତ୍ର 25,000 ଆପଣ 25,000 ଶୋରୁମ ବି ଚେକ୍ କରିକି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ତ condition ଆପଣ ଡିସପ୍ଲେ ହଉଥିବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଅଛି ସୋରୁମ ଚେକ୍ କରିକି ଆସନ୍ତୁ ମାତ୍ର 25,000 ରନିଂ ହେଇଛି ନାଇଁ 25,000 5,70,000 5,70,000 ନେଗୋସିଏବଲ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଗୋସିଏବଲ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁରେ ଯିଏ ଆସିବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଗୋସିଏବଲ ଅଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଗୋସିଏବଲ ହଁ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଫିକ୍ସ ଆଉ ହଁ ଆଉ ଡିପିରି ସେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନେଇକି ଆସିଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆରାମସେ ହବ ଗାଡି ପେଟ ମଡେଲ ରହୁଛି ସିଆଜର ଆଲଫା ଆଲଫାଟା ଆଲଫା ରହୁଛି। ମାନେ ଆଲୋଇ ଫାଲୋଇ ସବୁ ଲାଗିବ ହଁ ଏଥିରେ ବି ଆହୁରି 20-30,000 ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଅଫର ଅଛି ଗାଡ଼ିରେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଫିଟେଡରେ ଅଛି ପୁରା ମାନେ ଲାଗିକି ଅଛି କଷ୍ଟମର ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ଅଲରେଡି କଷ୍ଟମର ଅଲରେଡି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ମାନେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ମ୍ୟୁଜିକ ବି ସିଷ୍ଟମ ଶୁଣିପାରିବେ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ବସି ପାରିବେନି ଏତେ ଜୋରେ ବାଜିବ ମ୍ୟୁଜିକ ସିଷ୍ଟମ ତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ସବୁ କିଛି ସବୁ ହବ ସବୁ ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଫିଟେଡ ତ ସବୁ ଫିଚର ଆସେ ଏଥିରେ ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଥିରେ ଅଫର କରିକା ଲାଗିଯାଇଛି ପଛରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଫର ଲାଗିଛି ଯୋଉଟା କି 20,000 ଟଙ୍କା ହଁ ହଁ? 20,000 ଭଳିଆ ଆଭରେଜ 20-25,000 ଭଳିଆ ମାନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସନିର ଲାଗିଥିବ ନା କୋଟେ କଣ କମ୍ପାନୀ ମୁଁ ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡର ଲାଗିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଲାଗିଛି ବଢିଆ ବାଜୁଛି। ଆଉ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଏକ୍ସ କ୍ରସ୍ ନା କୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଉଛି 2019 ଲାଷ୍ଟର ଏସ୍ କ୍ରସ୍ ଯୋଉଟା କି ଡିଜେଲ ଅଛି କୋଉଠି ମିଳିବନି ଡିଜେଲ ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି ସ୍ମାର୍ଟ ହାଇବ୍ରିଡ ମାଇଲେଜ ଦଉଛି 24-25 ଭଳିଆ ଏନ୍ଏଚରେ ଏନ୍ଏଚରେ ଟାଉନରେ ଚଲେଇବେ 21-22 ଭଳିଆ ଆରାମସେ ଦବ। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ରହୁଛି ଆମର କଟକର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏଇଟା ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି 4ଟା ଟାୟାର ଏବେ ନୂଆ ପଡ଼ିଛି ଷ୍ଟେପିନ୍ ଅନୟୁଜ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଓନରରେ ଗାଡ଼ିରେ ଦେଖୁଥିବେ ପୁଶ ବଟମ ଷ୍ଟାର୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡାୟମଣ୍ଡ କଟ୍ ଆଲୋହିଲ୍ ତା ସହିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଡିସପ୍ଲେ ଅଟୋ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଏସି ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋ ପାୱାର ଷ୍ଟିୟରିଂ ସବୁ ଫିଚର ମାନେ ଗୋଟେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିନି ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆସନ୍ତୁ ମାଇଲେଜକୁ ମାଇଲେଜ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ମାନେ ଏକ୍ସ କ୍ରସ୍ ଗାଡି ବି ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିମାଣ୍ଡ ବି ଗାଡି ପାଇଯିବ ହଁ ତାପରେ ନିହାତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଇବେ ଡିଜେଲ ପାଇବେ ଡିଜେଲ ମାଇଲେଜ 25 ମାଇଲେଜ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ମାତ୍ର National 71,000 କିଲୋମିଟର 71,000 71,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ ଯୋଉଟା କି ଶୋରୁମରେ ହିଁ ସର୍ଭିସ ହଉଥିଲା ତା ରେକର୍ଡ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଫାଷ୍ଟ ଗାଡି ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି। ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କଣ ରଖିବା କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଆମର 6,60,000 6,60,000 6,60,000 ଆସିଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଗୋସିଏବଲ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ସବୁ ପେପର ୱାର୍କ ଫ୍ରି ଆମ ତରଫରୁ ଏଇଟା ରହୁଛି। ଅଲ୍ ପେପର ୱାର୍କ କରିକି ଦେବେ 6,60,000 ଅଛି ନେଗୋସିଏବଲ ହେଇଯିବ ଡିପି କେତେ ଆସିବ ଡିପି ଏଇଟା ଆସିବ ସେଇ 1 ଲାખ ଭଳିଆ ଦେଲେ ଆରାମସେ ଇଜିଲି ଫାଇନାନ୍ସ ହବ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ତ ଆରାମସେ ହବ। 19 ଅଛି କେତେ 4 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ବୋଧେ ଏଇଟା ହଉଛି 2019 ମିଡର ବୋଧେ ଅଛି 19 ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ 4 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ନା କେତେ ଫାଇନାନ୍ସ 5 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ କରିପାରିବେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଇଯିବ ଆରାମସେ ହବ। ମାନେ ଯେତିକି ଗାଡି ଅଛି ଯେତିକି ଗାଡ଼ି ଏମ୍ପାୟାର ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି 5 ବର୍ଷ ଇଜିଲି ଫାଇନାନ୍ସ ତାପରେ ଯିଏ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ କରିପାରିବେ ଆଉ ହଁ କିନ୍ତୁ ହାଏଷ୍ଟ 5 ବର୍ଷ ହେଇପାରିବ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ହୁଣ୍ଡାଇର ଏଇଟା i20 ନା i20 i20 ସନରୁଫ ବାଲା ପୁଣି ରହୁଛି ଏଇଟା ପୁରା ଟପ୍ ମାନେ ଆସ୍ଥା ଅପସନାଲ ଆସ୍ତା ଅପସନାଲ ଆସ୍ଥା ଅପସନାଲ ଯୋଉମାନେ ଟପ୍ ମଡେଲରେ ଗାଡ଼ିର ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ପିକର ଦିଏ ବୋସ୍ର ମ୍ୟୁଜିକ ସିଷ୍ଟମ ଏଇଥିରେ ସେଇଟା ହିଁ ପାଇବେ ଆପଣ ଡାୟମଣ୍ଡ କଟ୍ ଆଲୋହିଲ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଡିଆରଏଲ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ ଦେଖୁଥିବେ ଏଲଇଡି ଫଗ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ବି ଦେଖିବେ ତା ସହିତ ପୁଶ ବଟମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତାପରେ ଅଟୋ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଏସି ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋବାଇଲ ଯୋଉ ୱାୟରଲେସ୍ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜିଂ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଡିସପ୍ଲେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ସିଟ୍ ବି ଦେଖିଥିବେ ପୁରା ପ୍ରିମିୟମ କ୍ୱାଲିଟିର ସିଟ୍ ସନରୁଫ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ସନରୁଫ i20 ର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଗାଡି କିନ୍ତୁ ସନରୁଫ ଗାଡି ବହୁତ ରେୟାର ରେୟାର ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ମାତ୍ର condition 41,000 ଚାଲିଛି 4ଟା ଟାୟାର ନୂଆ ଅଛି ଷ୍ଟେପିନ୍ ଦେଖି ପୁରା ୟୁଜ ହେଇନି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଅଛି ଆଉ ହଁ ଏଟା କୋଉ ଇୟର ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ରହୁଛି 2021 ଲାଷ୍ଟର ଏଇଟା ଗୋଟେ LIC ଅଫିସରଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଘରେ ବେଶୀ ଟାଇମ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହଉଥିଲା ତ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରନିଂ ନେଇ ଆଉ ବେଶୀ ରନିଂ ନାହିଁ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଆମକୁ ଦେଲେ ବଡ଼ ବିକିଦେଲେ ଗାଡ଼ି
2021 ର ପୁଣି ଆସ୍ତା ଅପସନାଲ ଆସ୍ତା ମାନେ ପୁରା optional। ଟପ ମଡେଲ पूरा टॉप मॉडल ଟପ ଏଣ୍ଡ ମଡେଲ ପୁରା बस रो म्यूजिक सिस्टम माने जानि परते पूरा टॉप ଟପ ମଡେଲ ମାନେ i20 ର ସନରୁଫ ଗାଡି ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ସିଏ ବି ପାଇଯିବେ ଆପଣ ଏଲଏନ ମୋଟର ପାଇଯିବେ 2021 ର ନା 2021 21 ର ଅଛି ଏ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିବା କହିଦ एटा प्राइस अछि 6,80,000 आसिले अल्प किछि नेगोशिएबल अछि 6,80,000 ଅଛି ନେଗୋସିଏबଲ ହେଇଯିବ अल्प किछि नेगोशिएबल हबो କେତେ କଣ ଚାଲିଛି ଗାଡିଟା गाड़ी चली 41,000 ମାତ୍ର 41,000 ଚାଲିଛି 41,000 एबे ही गा- सर्विस है की गाड़ी आसी ମାନେ ଗାଡି ତ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ଚକାଚକ ଦେଖାଉଛି ପୁରା brand गाड़ी new। माने पूरा ब्रांड न्यू कंडीशन रे आपण फिजिकली आसो गाड़ी चलांतु गोटे गाड़ी फील टा नहीं परिबे Feel गाड़ी ଟା। फील ही नहीं परिबे ଏଇ ଗାଡି ନୂଆ କେତେ ଆସୁଛି ଏଇ ଗାଡି एटा नुआ आसो 11.5 लाख भले आसे 11.5 ଲକ୍ଷ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ आस्था ऑप्शन ଆସ୍ତା ଅପସନାଲ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 6,80,000 6,80,000 80 आसिले अल्प किछि आ ନେଗୋସିଏବଲ ବି ହେଇଯିବ ଯଦି ଆପଣ i20 ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୂଆ ଗାଡି ଆପଣ ବେଟର ହବ ଏଲଏନ ମୋଟର ଯୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ ଗାଡି ପାଇଯିବେ ସେ ପୁଣି ସନରୁଫ ବାଲା ପାଇଯିବେ 6,80,000 ଅଛି ପୁଣି ନେଗୋସିଏବଲ ହେଇଯିବ ନା ହେଇଯିବ ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ ବି ହେଇଯିବ କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ 5 ବର୍ଷ ଯାଏ ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ ଫାଇନାନ୍ସ କରି ନେଇଯାଇପାରିବେ ଗାଡି ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି କିଛି କହିବାକୁ ପଡିବନି ନା କିଛି ହେଁ? ତା ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସନରୁଫ ବାଲା ଗାଡି ମାନେ ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ ହଉଛି i20 ର ସନରୁଫ ବାଲା ସନରୁଫ गाड़ी माने पूरा टॉप मॉडल गाड़ी ଟପ ମଡେଲ i20 ର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗାଡି ବହୁତ ଗାଡି କିନ୍ତୁ ସନରୁଫ ଗାଡି ବହୁତ କମ गाड़ी ଦେଖିଥିବେ। अच्छी बहुत किलोमीटर चली तो ଆଜ୍ଞା। गाड़ी एटा चली कम चली 41,000 किलोमीटर चली एबे ही सर्विस हेकी आसी माने गाड़ी एबे रिसेंट सर्विस सेंटर रे सर्विस हेकी आसी त रेकॉर्ड भी आपण पाई जे ମାନେ ଗାଡି ଯିଏ ନେବେ सर्विसिंग କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ करिया दरकार नहीं ଖାଲି ଗାଡି ନେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଚଲେଇବା ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ हाँ। ହେଁ? आराम से ତା- 5 वर्ष जाए इजीली आखि बंद करी चलेबे एतिके माने आमे तो वर्षे जाए वारंटी दोछु वर्ष आम शोरूम रे जो जेकोनसी गाड़ी नियंतु 1 ईयर पई गाड़ी रो इंजन आ गियर बॉक्स ऊपर वर्षे वारंटी ବର୍ଷେ आमे warranty। मेंशन करके दोछु गाड़ी यदि वर्ष भीतर इंजन रो कोनोसी गियर बॉक्स ऊपर कोनोसी डिफॉल्ट बाहरची आपण इजीली आनी गाड़ी थोई दे परिबे ଆଣିକି ଏଠି କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବ ନା କଣ ସୋରୁମ୍ ଆଣିକି ଆସିକି କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ ଇଞ୍ଜିନ କିମ୍ବା ଗିୟର ବକ୍ସ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ନା କଣ आगे ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ଗାଡି ସବୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି सब गाड़ी अपडेट हेकी होइछ ମାନେ ଆପଣ ଆସିବେ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କଲା କରନ୍ତୁ ଯଦି କାମ କିଛି ବାହାରିଛି ତାପରେ କରିକି ଦେବେ କରିକି दिया जिवो हाँ? हां ଯଦି କାମ ତ ନଥିବ ପ୍ରାୟ कोनोसी गाड़ी रे काम नाही जदि कोटो टुकुर टाकुर कोडी जदि साउंड भी होची कुछ ताकू भी हम करके दबो ସବୁ କିଛି କରିକି ଦେବେ କରିକି दबो ଠିକ ଅଛି ଗାଡି ଆଉ ବଢିଆ ବଢିଆ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିବ ବଢିଆ ବଢିଆ କଲେକ୍ସନ ସହିତ ପାଇବେ ସେ ବି ଏଲଏନ ମୋଟର ପାଇବେ ଥରେ ସୋରୁମକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ତ ଅଲରେଡି ଲୋକେସନ କରିଛନ୍ତି ଡିସପ୍ଲେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ସୋରୁମକୁ ଆସିପାରିବେ ଆଉ ଆନିସ୍ ଭାଇ ତ ଗାଡ଼ିଟା ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ धन्यवाद ଏଇଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲେନି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଧମା ଦେଖା ହବା ଆଜି ମୁଁ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର